le tunita in pathian happy na zalin hun thoveng le hun hot ta te bang inga wa ki pa hoi ka sa a ke jong ka thum na te pathian inung sangin khang lai ten he online sermon ding anggen nau abi tain ni ve na a ka hung ki man the a ki pa hoi ka sa ka thum na te jong pathian inang sanga ke ni mali le in sunglam hi le boina bang ma umlovin tunin ya online sermon dinga hun la theita kam na tung to na lalpa min kaphada hubana khanglai ten hi chi bang hunang na pia na tunga jong kipa huai ka sa a o hun lem tang pathian thu ipuan na te chi mo igen nok te chi mo gen the na hun hoi ta hi to banga pathian inang pia khanglai te tung to nin jong pathian min kaphat kida tunita in pathian thu lama i ho lim na dinga sermon dinga ka hung kising sa na chu Bible chang kila ta me Johan tan chin hoi Johan bung thum chang sagi na a na pian tha nge dinga hi chi hi ithupi ding hi hen lan pian tha na hi apoya poimo ain ko tuam ten jong tu lai huna i khovela standard asan to tu in nidang lai sang in pian tha na ho jong hu chilom lom in akibuai pi non sia ai kha teng hi ding hi khalo teng hi khalo ding chi dan de wa hi cha ki pai to veng vunga ya o jen hi tunita in pian tha thu hi keiman ka thei bang toin a detail thei tana detail ding in jong hong gen som ningin ana ngai tu te ading a jong ki ngai tu thei na khat om khale chi keima mi mal ngai tu na auma o chang le pian tha hi abi tan chile ko tuam te ading in member te ading in apoi mo pe na hi a pian thai chi pe ni azia chu i bol hoi teng zo si pian tha na in nei lo wa hi le bol hoi lo suwa dinga hi zia in o zia in pian tha na hi apoi mo pen na hi a pen te la a khat nain ko hen lan hi le pian tha na azia chu pian tha na tel lovin van gam lun na lo di ngai zia in hi lei tung idam sunga sa khomit na chianga a hoi ma ain sa khomi ma hen lan pian tha na nei chi ta le sorry i chi lo gen ding lo di ngai hi o jen hi tunita in pian tha na thu hi kapuana tela khat a hi na dung zuin sarmon to pi dingin pian tha na lampang to kisai gen do na hun lem tang kanga na tunga lungdam hoi ka sa a ka kipa ma meya i bible chang lama lut phon ning tan chin hoi Johan bung thum chang thum na hung pan meaning Nicodem le Jesus ki ho na thua hi Jesus na donga akoma chita zedin kang hi la hi mi koi pu apian thalu le pathian gam amusi ding hi achi Nicodem na koma mi ate nungin bang chi na piang tha thei dei anu sunga ni ve ludin apiang thei ding mo achi Jesus na donga chita zedin ka hung hi la hi mi koi pu tuile hagawa apian lo le pathian gam lut si ding sa piang phot ma chu sa hi hagawa piang phot ma chu hagawa hi na pian tha nge ding hi na ko ma ka chi chu limdang sa sin i chiang tani sim dinga pathian in thu siang tho isimi bo na din vol hu zol hen lan tunin pian tha na tung tang thua Nicodem zonga buaya hi azia chu Nicodem chu juda te ho tu khat lam kai khat hin hi zong le pian tha na hi ki chian na nei lovin abuai mai tuni pian tha na i chi pen hi bible a zong a pian tha chi cheda born again pian tha na chi hi mun tamaki gel khol lo hi a gel tho din soi hen lan hi le thun lui lambanga zong pian tha na chi aki gel na che gi mu lo hi hoyan ahin tunin pian tha na hi bible chang hi apoi mo ma
member ting ading apoimo pastor ting ading apoimo missionary ting ading apoimo pian tha na ahiam ojen hi pian tha na ahin pian tha het loin ahada hadin apaya pai to thei jong miom ve a pian tha na gil ta nei hodam na tung tang thua buai talo ai wanga Christian nun ni teng hin na a hat zo lo jong mi a kida ming akibang kim siam izong le Christian nun hat ta si izong le apian tha na fu te chu van gam kal ding member khat a hingot meyu a ojen Jesus Christan nei lo a pian tha na nei lo a sa kho mi a hat ta pa ya pian tha na ki tup ta nei lo wa gon mun ki se na mi hon khat ding a hiya siang ta soin ojen sa kho mi na ngot hi lo ding in o ata ta ni na apoi mo a pian tha na azong ken ka gen zela adap leke du mai a hem uma unaw marten atelem lem achia a hem uma ata ta umai ke ka pian tha da na chu ni dangin a hem chi te yong kan piang tha kha a sangga ju kwa som sagi le kwa January tarik som le nga in chu jing kalam da sagin ata ta ka mai kha ka pian tha dan su pathianin counseling hagaw siang thon ang bola ka buai sema ma ni thumvel uchin January tarik som le nga sangga ju kwa som sagi le kwa ka pian tha chu ka pian tha lai ten bang chi ma tana katan khalo kani khalo kani chu pathian hagaw siang thowin ang lu adim jianga kamit tu chu o aliat jiang meya huin tu ni tanin kum som li le kum ni a complete phial ta kapian tha na hi manghil the ding in jong ka koi sia ojale kapian tha lai wa revival ka zat lai wa ka thum na le ka kilat na te jong tu tanin ka manghil sia pathianin ka thum na le ka kilat na te tana ana sem ding le hamang thang man dinga ka kilat ne ka kipiana te tana jong ang donga tu ni tanin kum som liwal pathian inang puita ojen pathian min kaphada tunin pian tha na thu gen dinga chu mi hing ki phat na thu ile ken mi ka pian tha sa thei sha hi jong le pian tha da thu gen di chu ke counseling ding banga ki muang se ka hi a ain ke ka ki muang hin ken ka bol the ka chilai yang sia azia chu pian tha na khialam dan le adaplicate adi lo am dan ho hi counseling te in counselor te ni sidima hil tu te neu khat imi pui te hil zong ngai a ken khat hung mok lop top hung thanuam phut bang piang tha ki sa pol bang song the ojele ken khadin pian tha nai chi pen a hil tu ten i hil khel zala isoi khel zala nagin tale me ni le abang ngum din saip sia imo phei zambola ki hil khel zala ki pui khel jong the tunin pian tha na di tamu na ding in su apoi mo chu pathian na gau siang tho na sip na hi pe na pathianin thu gen tu hi mai the a bible sang hi mai the ala te hi mai the pansana mi te lung tang ha gau siang thon na ang si bangai a wajele ki si na tung tang thu bang jong adanin a uma ta sagana iguta ijudon ine I kham the yang kom te ki si na khada uma ata ta original sin sapte ne chi ipian phunga mi khial hi na ki si na ding in chu pathian na gau siang thowin ang tham lo le mali sang bol lo le ki si the jong ai sa ki sin chi chu ka ta sakil na ka ki si the ya ta sagana na sual na ki si the hi jong le hangau lama mi khial hi na lung tang ki si tun sapten broken heart anachi lung tang po ke lung tang ki si tun pending atun na ding in pathian hagaw na sip lo le ming ele in ki bol the non lo ya ojen hit na tong ding in pathian hagaw siang thowa poi mo ojen kemine chlp nei ta chiang in nu people bang in panana la in pathian hagaw win nang sip na ding chin mit tuit nap tui to panana la ta chiang in hagaw in nang sip ta chiang in mi te hung piang tha zelin
van gam member ki be lap zela ki umaya ho zia in pian tha na lama chim chi da gunta ki la ai lo pia hi po wa ki bol ding hi zen lo hi i bol khel kha hi le god mun se na ki nei ding hi ho ta cheng in chu ki si ki nam the non lo din apoi chi lo ngal chu gen ding lo hi ho zia nu nau te pian tha na pe na mo zam bol ding hi lovin ho chia me ni le cha Bible chang khat ki ko mu a pom zam ding hi loi o mawin lung tang ki si na ta tang ni na din pathian ha na sip na hung poi mo ya hagau sing thong na to na hi poi mo ma me yam ro bung ge chang chom le gup nan chu hagau nge hi nei ma hagau to pathian ta te chi ang thei sa hi chi hi tung ta nga na chet lo wa hi le chu hi Bible chang na nei lo wa hi le chu na ki ngai tu a phadu hoi ding in ka ging ta a Asia su Bible in pathian hagau siang thoi nei ma hagau to pathian ta chang thei sa chi pen ken ka ne a ho chele mi dang tam ta te jong ne a hi na nei ting ting pathian thua hat ta na pai ve ka chingam tuan si hat lo hi jong le pian tha na thua ki muang mo ta lo buai ta lo wa pang det tam ta ka he da oma ho jen i pian tha na te pen hi number 1 a hung di phot hi apoi mo ma meyam zon thor khat bung li chang som le chang gen nan chu lung sian na buki ma lau nam achia lau wa ung je na lai te chu lung sian na buki nai lo hi achiki da o jein thom hau na ki sa sitaleng van gam ka kal do chi banga na ki gela na lau zela na ki muan mo the zela hi le piang tha na nei nai lo ka hi chiu nan pian tha na hoi deu ta na pian tha na dingun ahita ta original na tan khathi na dingun ki ngai to lan pathian buan phau na bol khian lo ding we he ho jen pian tha na a bol fu te chu a bol fu pen te hung hi ding a hi a je chu van member hi ding a jen lalpa jesu khitan isoma khatam jenang hudam si dinga ho jeng le Sunday school a kai tang pen hi zarin ang hudam si dinga im ko tuam le ipol pia Bible sim tam pen hi zalin jong hudam si dinga Jesu Christ hudam na nei te chok hudam hi dinga ya tuni ni nga lama mau rap cha ra ki chi a tunin Bible le jong rap cha ra sia ging tu te la to ging tu te to do la do na ding pen hi ging tu ten inga la u chu rap cha hu ni a dinga man sa ki ging sa a chu pian tha na hi a o ha ki nga ki ging ding in ni dang lai sangga je kwa som kwa le nga kumin sangga je kwa som kwa le som sa gi le kwa ka gen hiel sangga je kwa som sa gi le kwa kumin skylab ye ding thua hung ki gen chu khovel pum pi deep dap jiang hi a khoi ting ta ki ding chi ki thei lovin mi ken khat te bangin o skylab ke ding chin ahung ki ai si ta le van gam kal nge na din chin bia ina ana thum pol bang zong auma o jen ana thum mu zonga hoya pathian bia hi meiwa a hin hu lai ta in skylab ta ta nung ki hen lan si khat le o van gam kal lo ding te chu akal tuan si dinga kal ding te la ake tuan si dinga o chi khadaya o jen pian thana ki chi pen he ko tuam tia dinga poi mo ma piang tha lo ke ya i hat sangin piang tha khat hi a hat lo ta khat ai na ta ai jong le awang pha jo di pa ki hi mo ai yam ho jen a hat lo lam pa ga ho i chi hi jen lovin piang tha na gil ta pen a hoi idan le apoi mo dan se lu da recommend again na a i so yam ho jen lu nau te piang tha na hi apoi mo ta zere ko tuam tia dingin Psalm number som ngale khat chang som le sagi nan chu hagau hasia lungtang kisi tun chu lalpan amusit si achia hagau hasia lungtang kisi tun tuni ni lungtang a kisi tun the na dingin pathianin na asibangaya pathiana gau siang thowin ang khoya ngaya pathiana gau siang thowin tham ngaya hojela lang khan lama pathiana gau siang thonong khoi ding tham ding chin gum nga le jong ang khoi lo me the en pathian lami hola oi lung tang ta to pathian lami ngada pathian lami buana
suar kisi na ing ne ngai hi a Jeremia bung som ni le ko chang som le chang thum na in chu na lung tang zo sen nang holding wau chiang in nang muding che hi a lalpa na mai ai tunga ang yat i chi dei ma ka lung tang zo sia ka hola na lung tang zo sia na hol hi lalpan ade ya hi a ang yat a hi a o zen lung tang ta hol apoi moi o chang ne lung tang thu gen ding hi tale lung tang ing chi ta chiang in ilung tang ing soi ta chiang in i hagau asukha chi na ya tunin lung tang ma hagau ma lung sima uma o zen hi ilung tang akisi ma pathianin ade hi a ita sakisi na zual hilovin ilung tang ta tai kisi ta chiang in pathianin hungpom the panaya giriga hi chi na gena metanoia achia change of mind lungsim ki henna metanoia chi chu kisi achina metanoia mai change of heart lungtang ki henna achikida metanoia change of life hin ho ki henna toni ni lungtang ki hending ihin khuwa ki hending ilung sima ki hending ai le hi tenga ki hen na ding in ke le ke ki heng thei kai sa nang le nang ki heng thei nei pathian ha gawin ang henga poimo a oda chele ka lungtang ki nga ne lungtang ki hen ta chen na ha gaw ki heng chi na hiang lalpa jesu krista to ki zop na ding in hi ikisi na iki hen na hi poimo ma amai a hoje in pathian lungkim na chu misual kisi te tunga pathian lungkim mai o in kuana ding in hut dami the na ding in panilain ithum dinga suana pate jong tunin insung mai tam padahunta itate to ijitate to panla lalpa jesu krista tu dinga jong ki mansa ahun mata hojen pian thana poimo pian thana lo lalpa jesu to ki tu the ding dan loe ta chiangin ipian thana jong amei mei te hilodin tao ngi ki ding in apoi mo pen mai heu nau te o pathian thui oi i senior zarin jong ki muang si oda chele bible chang thei tam pen le soi thei pen ni zarin jong ki muang si tholom ta a hat pen ni zan jong ki muang si jesu krishna ema i chien nai ai lo le ipian tha na te ilau jele iki muang mo jele ki ngai tu ne allow thei zel aki muang mo thei zel te chu avat na lai zon thor khat bungli changsom le gen nain ana soina kiai hoje lung siat na a pathian lau na abuki ma pathian lung siat na o hi hudam na lamana bukima hudam na bukim nai lo ten lau na ni achi na hi huji a hi ilau thei zel le jong di lo dinga hiang khovela bol thei tuam chi nei mai thei talent tuam mi nei mai thei lalpa jesu christ maya chu italen le I bol thei tia interview pass lo ding hia jesu bang na lo jesu na nei jesu bang ka lo jesu bang na lo chi lampang ungi ding ya jesu christ na nei te chu hudda mai dinga talent tam pi ne ya gen thei ten jong jesu nei lo le chu a fail ding a ke ding a hin hojen nu naute khovel pilna siam na nei ten jong I pilna le I siam na panin hudami zo si dinga I fel le I tei thuin jong I zo si dinga I hudam na ding chu lalpa jesu krista ma hiya michiel ki si ngai maya jesu maya ngai dam nge na lalle hundam tu pom ten siam tan na ane dinga ya puchilawin chu ta salama fel na te na the na hen na te ina suanga hi le bol hiel kha thei ding heu naute tuni na huna na laing ojele pian tha na bang hen khap te in kem bang ine ya crusade bang ine ya kem te le crusade te bang hen khap te nek le din ngai kho lo ngai poimo lo o ahun kit cha ana son pol bang songa ma ni dang lain mi khat ami chu kang gen do si dinga ke ya dingin kanu te u nau kan kuan pi te hi a ai le kem ka bolu a sing tang lama ka kem bol na wa
nasatain kabeya amahi hulain june piang tha nailo baptisma tang nailo ahin upate chi dan le asum tong be jen le akhang do jen choi sia ho chin ju te ni zela ni ta khat chu ke yong no ki si tan kilan ke jiang in chin kan wa hi le ko ge lu naw ki counseling na ka ki don naw chu bangai le o ka ki lat khia ding pamai ka sa achia ai le huwa pamai sa chu bangad oi chi le bange nang pamai na sa chin ka koi sonai le ta jubil thodi ta ne the dingai ta achia hu chin kilan khilo nama alung tang yong kisi jo nai loi mai the ya hu zo in kum kit lamin CLP ball in kem ball in a huwa wakawachi akidwa ai le tu tunga mat nge ding ka chi ai le tawang lai October ha hi a ama le jang phai lo ma bu pal kuan na kuana uchin ka ki mu khanon ta si wa pola hung ta a zong ta valowa zong ta dona avakia a asitawa avengten ina hung tun lo ta in zong ta lo a kuana hi chin khonwal pito zan da som nungin ava advile zong ta na bula anasita o ingai tua hi le hudam na ding zong isu pe la hi le wang sia ita sala si ha gaula sia hin khu zat the na gama umi hi a tu hi polin korintel koma thon ni bunga na lama hun ki pa huai hi tu hudam na ni hi achia tuni nu nau te gel tha ni hun ki pa huai le hudam na ni zong hungum lo mai the hi a hojan pathian ha gawin zong ko tuam bangang ve hun bi bang zonga uma ho cheng le ipol pi bang zongang ve hun bi bang zonga uma ho ta cheng le mimal pathian ha gaw nang ve hun bi bang zonga uma ho jin pathian ni nang ko lai ho jele pathian in o am chial pi lai chema ang na sa lai hi isu pe lai hi le ele hundang ki bol the talowa wang sia shi the hi a unau pa evangelist dam khothangin athugen na Mizorama o CLP ball ina wa kuanu a khuwa khada CLP ball na wa mi khada wa zonu a abana a hu khobana khuwa khada umki ding CLP akida katel na ding tutungin kahung tel nai si ding achi ai le ama khuwa pe na crusade tello pa chu akhopa ma dingin ama jong atta ta dingin akisa akuan tangeya zu khamadiai bangadiai chi chui theisia akari neu to lamhanga adiang hia na asita o hun ki son pa in accident tua in CLP man lovin ngot mun lamana paita tunin nau panang gena tunin pasien ho pinai tan laya ahuni son sona in program nei tu banga ibola iwang siat the nagama umihi a ming pen hi hin nai khudam si a thunei nai khudam si pathian chau thunei him ama khut nuayam hi hojein tuni ki ngai tu hun lunggel hun lungsim ngai tu hun he a tulai banga bi tain mai tam teng amit chi phial dingin bia inda ging talo khuang ki tum talo o Marsia ki panin tu October tarik ni tana mai tam temida len pui ki chi Mizoram min sangga ko som sagi le get dunga himai tam mid ding thu hi amain anamu lo a ana sarmona ita ali bang tengile nau te kho velin hoilo lam no deu bang tengile ta sadana intel lo ten le khosana ding le dam theina ding le khasiam le pil na ding a chu arrangement ni siam the o zongi lo ching mai the hi zong le hi hudam na hun ta chen ki mu he hu chiang in ki piang thai hu chiang in Jesus Christ ki pome chi te eiman program siam the ilai sang lo hi uyanu nau te gel tha ni ngai tua tha ni tu lai banga bi tain khovel paida ni le ai pola koi poli chi si
mang thang te bian kai ngei lo wa hut dam lo te ki buai pi non lovin bia in nal di bian decoration di bia in chei di chi vel hi nasata ki buai pi ta azia chu langkhan lama mi zan nok ding choi si hin ha gaw mang thai mat na ding le bei mang te ngai kho na le i na jong dai ye ta azia chu pathian na gaw siang thowi ne ko tu mang to lo ta siang in ke jong nang jong ha gaw mang thai i na jong ke the ye hi a ho chang le a vei tu apona tu kap zena na thuma hang lai ti ading papi la bian kai lo ti ading zuman samuna ti adinga an na vei tu am lo ta chang a jong revival mo tung the lo yo nau te gel khoning pathian lam na yu nai o khovela in huwa te lo ching ki sa jong le lalpa la ma lo sap kha te to nen ni ko dem hi na pian tha nge ding a hi lalpa na ko ma achi ama sa kho mi qualify dei sa kho dan hi jong le lalpa jesu christa to huddam na ki tu na nei lo zalin ama ading in chu pian tha na poi mo chi na pian tha na gau nang lo chiu tung thei singe van gam nun nuam o la phua tu na chia pian tha na gau lo van gam tun thei na ding lam piam si khovela pathian thil siam te la jesu christ la misual te huddam the na hi pen hi thil lam dang khadai ngai tu in gel tha ni lalpa jesu christ to ki tu na ding in hawangai si a siam le pilangai tuan si a klasi tan di chi ngai tuan si a azor pen jong again thei pen jong a hau pen jong a hi thei pen jong a hi thei lo ten jong ilung tanga ma lamai hei no ba hi le lalpan mi te teng huaya cross lalpa jesu christ chi na zala huddam na hung ki hong ta hi a la buatun huddam na dong kot ki hong e calvary muala achi a thorin huddam na dong kot ki hong ta calvary muala jesu christ zala huddam na lampi hung ki hong ai ta hoi zen te la tuan si a judam tuan si koi nam akanga vom tuan lovin pathianin lampia hong ta tonin unaute ikingai tu tha jingwa in sungmai tam te wo kuang nai in kuan in huddam hi nai o tu lai bang jong adi tan so hen lan hi le pamanga dima ki numanga dima ki tamanga dima ki bible sanga sangzo a i kho sa nau chu bangai chile bible tapatai manga ki gela bible tapatai mang ki gel jonga di ta mi khat tai mang hilovin te hin thuin chi na lai ve lalpa jesu christan te hin thu again me cho tu lain tapatai manga tama kitam nutai manga tama kitam patai manga tama kitam bible gen sanga jong mangzo kitam ma mai ta salama jong mang hagaw lama jong mang khom ta lai tunin wang siat hoi ma mai lalpa jesu christan nikodem ko mabang thua soye o wang sia ki sama wang sia asa ma zalin aman sa tu ding chu apian sangin pian da zole achia o judai sekrot chu lalpa jesu christan judai sekrot chu apian san pian da zole achia ayatunin judai sekrot chu apian san pian da zole achi na ama chau hilo dingin avan gam kal khaluk ting ting jong judai sekrot kom tung thau ding hi a hoje in apiang tela piang wang sia polin korinte koma mi wang sia acha tudam sunga jesu christa kinem te su mila la milung sia dhoi mi wang sia acha azia chu jesu christ dam sunga dinga kinemin ata din mun tung lo te chi na a hi pa hojen ata tung dingin kising sa in pan lani ilung tang he ni lalpalam ngani kisiam tha jong som ni khovelin jong hoi lo lamano chalal pai na sem dinga khovel sia nang tung ta seng in lalpa ina sem dinga tunin khovelin la hoi lam sang in hoi lo lamano zo a hojen sina te jong apalma ma meya kei ngai dan le kei thei dan le kei mu dan me yong kai ma me kansar si chu khatela khoi dam gualum lo a khen chu adam mo chi na sui tuan lovin ki sui jung ki si jung mai
ujian bang ting hile si thei lo na dam doi la tuan lo a hin ei ging tu te ding in ikinip na chu si zo ta chenga khat ve tho ki ding hu ikinip na ya hu kinip na tung ding nu nau ki sing sa ni ki gel ni o judate sepai ho tu pa naman bang pha anahi aile sepai a naman ho tu lian khat tu lai ham dan le captain ni chi dei ma captain khat ana pha zen cho poi ma meam hojin captain pha chu ana pha the ya hi le hu to bangin ho tu lian ko tuam la ma lam kai lian ta chu o naman pha to banga jong Jesus Christ nei lo ajong ana up kha the hojin naute izil na san ji aha ai lo le Bible siam ji aha ai lo le pastor khadi hi ji missionary khadi hi ji upa senior khadi hi ji khara kimuan na diom ngai tu ani lungel tha ni lalpa Jesus Christan Pharisai te challenge si abol na chu noti juaten van kabang kalsanta achia tunin mi khat ti jua hi jong le sual ki sia Jesus Christa hundam tu po mai le van member hi chi na hi ai le i Pharisai ten bol fu le bol hoi ki sama ma jong le ama wa pian tha na lo Jesus do dal jing te zadin lalpa Jesus Christan no chi ju ten van ga mangkal santa anachi hum chaw hiam ujen bang to bang ya hovela guta pente atual thar pente asual pente angkom pente hi jong le mi akhir na ki shi a Jesus Christa ko mazoda ngai damangida lalpa hundam tu apo ma hele lalpan angai dama asyang vilvela hita o hutunga panin van member hita si hamuan na aneta pathian hagaw bang jok atan dia ahile mi sangin mi te bang zozo mi sanga mi te bang nezo mi tampi au mai azia cho ma hin khota hinta pathian hagawin thuam tan ama jong la be mang le mang thang te veya kaba thuma pang thei mi bang ang sia thei ve ujen ta sadana aman lo pen ta jong ahoi pen na pang thei ami mo pen khan jong mi thusim lo pen jong pathian inung pum henga hagaw man tam pen a jong pang thei nidang lain gunda niki kru kichi ama bang gunda lian ma ama misual lian ma khade hi jong le lalpa Jesus Christa hundam tua poma pathian ina pum henga pathian nasip na nasate na ki jang the yenu naute bang tengile anel tiadin hundam na thua poimo alien tiadin na poimo apil tiadin na poimo angol phil tiadin jonga poimo hi hundam na thui neo bol ding hilovin ngai kho ding he ko tuam chinin jong i ngai kho ding koi pol jong i ngai kho ding we tunin chora sanpur banga ko tuam lam levela amini gen sia ko tuam khen khat bang agaw lam ta tuisu hi khollovin pol dang te thusim lo mi bang za denomination bang za khat ki ve hiya aneu te bang jong ko inyam deu se pol bang jong o population wada pain a hi thei tuan a hin election politics sa chu population hauten MLA nen population tom ten chu MDC ki nei changin hu chu hovel paidan Bible dana pathian thu dana population tama pathian in means tom jong le hagaw lama gilta altin tena pai pol jong a ve hunin chora chanpur sunga jong nam po tom pente min mihing population a dinga athe phalo te jong pathian thu lama limtin ten altin ten ki vai po dan te jong kitup hagaw lam jong ngai kho hagaw reviver jong gel kho a pai the ko tuam khen khat a ve khen khat chu ko lo liam ko ye chi dan deu khada hagaw lama thupi hual lo atuyum mang lo ai wanga ki dei khop em pol jong a ve tunin pathian pi ko tuam ma poimo pathian pi upa poimo pathian pi pastor ki poimo pathian hagaw ni pastor i poimo
solta ipoi mo hi hojen thei tam het tam zalin mi te zo thei ding ai pathian ha gau na to na zala mi te zo ding ai o unau te gel tha ni pathian ha gau siang tho hi apoi mo hi igama ding in tonin pathian ha gau siang tho in ang via pathian ha gau siang tho na ngum te api ta chiang in pian tha na jong ki tung the pian tha na jong ki nei the hi a pathian ha gau siang tho in ko tu mang ve lo ta chiang in pian tha na jong i ko tuam sunga the lo pian tha na jong ma son the lo ange teng nge a sia chu bang chi bible slom dila kilo ta chiang adam nam me ange te na bo lo ling ta chiang in akitom ho lut te adam ai ale silom dil chu akito ling lo lain wa ki di ujong le dam nam tuan lo ho jen ko tuam ten pian tha na poi mo a ha gau siang tho pui na poi mo a ha gau pi na apoi mo atui ki thun na chu pathian ha gau siang tho him tunin ingel tha ding ai pian tha na hi apoi mo pin mai ho jen thu ka gen chen jong ka gen zela thu lain ken ka phuan na chu ka barden sabte chi dan ka barden chu thum au ma khanna a igama dingin pian tha na di ta apoi mo chi hi kana pai pi khat le kana gen no te la kha da hi ani na a ei chor chan pur hi pap lau lo ga mi hi a di tan na ita samu chi hi ka barden khat le ka pai pi no te la khat ai hi ki da hu chiang le igam sungin ipuana ding le i vei ding a poi mo khat chu ki din hun nu nga hita hun nei non lo hi set meng meng di to meng meng di pan la meng meng di chi hi kana ngai kho te le ka gen mun te khat jong anayam ho jen pian tha na ho jen di tan na hu ba na hun am na hun nu nung hita lalpa dinga ha pana pan dinga hi chi he mi da nga chu ka thei phasi ke mi mal ngai kho le puan nat le kana ve a hi am ho jen sarmon katan chiang in jong hi thum teng hi kana pai pi de u jinga hi a ho sia in a pai pi lo te jong iwa mo sa ei tuan sia e article khada ki gela hi le ipuan nat chera ki gela i ve chera ki gela sarmon ki ngai pi ai le i ve cheri sarmona i ve cheri gena ken khat tia hi le chu ave lo chu thei siang sarmon henum talowin again ding thei sa chi pol jong chu hon khadau ma tunin sing tang gam banga khoneu khen khat banga sarmon ki kap tu ana chingma man upapa khadina sarmon din akap ding khat aveng te na thei sa khat pa ding kit le akap ding khat aveng te na thei sa chi bang o agaw la ma veina ummang lo wa sada na ki kap tu ana pen na thu pi a veite mai mi akaba again pen chu pathian ki pa pi zo ngaya puan gel kho tham achinga ho zia in tunin o hagaw la ma pian tha na te ngai kho in gel kho in sarmon chin tengin sarmon hen lang a soi chin tengin soi le jong pathian ki pa sem sem ding a hi a mimala koi ma ki pi bol nam se pathian thua koi ma tunget ding jong ai tuan si a san cha avom chu vong ma kang chu ka nga pai te pathian ki pa pi zo ngai pathian hi mei khulian a pai hi lai jang lo we unau te tunin ipian tha na adi ding pathian lalgam na sip na ingai kho ding pathian thua iki involved in kuan in pan la hen lan hi le bol hial lo ding pathian thua in kuan a pangte koi ma a bol hialum lo ho jian unau te ken kana ko in sunga kain ko te ko ma kana gen zel khat chu kang gen ta me dinga ko tuam ten san na huan cheng wa kaloi te ur si khan te chin ke na ngai khoin ei thakuan hi ka chia san ding la ki hi tho lom kuan a kana ngai hi a zia chu lam ka ho pia tho lom kuan jong nei be lo bia in zo te dia ding banga thakuan chi bang be lo hi a ho zia in me po nang zua ule
alei teng thakuan ki hi pa bong sa nang zo le alei teng thakuan ki hi vo sa nang zo le alei teng thakuan ki hin min chu thakuan chi khol si dinga ho zian ken ka in ko te ko ma tho lom thakuan hi chin chou nai chi dei ma chalen sinan ka nei zela ho chu ke ma na ngai kho thu kang gen na ya ho zia in pathian na a jong kin vol ngai kho in pan la ni hu te in kon pathian thu adinga ha pan zalin a buai te ve wa akiel te ve wa atasam te ve chi dium loi pathian na ding a me ki su ngam phodai ha ga jong tang sem ding le tung wal zo na jong tang sem di a in su jong ki pa sem di sim lam la phu tun o nu te jong hung lam ta chi bang o in sunga akipa ma vari vai tunga nu te bang jong in sunga jong lam ta thei te bang jong a eng huai hu yanu naw te pathian thu pen he o apana ha panga ai di pen ta tan khalo hi alaw huai hu jen pian tha na hi abul pi ding apoi mo pe tai adang te inek nga yai tuan si adang te pi bol na pian tha na pen afu lo ta chengin atotola fela hi a nidang lain sepai kila hun ta chiangin o original certificate ta chi jongum lo wa singtang lam te bang bi apol ni jong pasilo bulom pol get certificate ding ki bol sa vet aken khat te bangin a certificate da sepai ludut sengin good chi ki gel na very chen hak gein very good ang bol ta siangin arizar very bad chi na hung shua azia chu certificate da character very good chi ngai lo ita siangin khen khatte na hap zawa hele amau chu a khoi pen udra lang lai jang pi in a khoi lo pen akina son do a a tha ti en man lo a certificate cheng na kidel do pa a physical fit di jong le a fit lo hi pai tunin huto bang tua khat ding lao huai pathian thui chi pen certificate character certificate ting ta very na pen in good ko loin bad lamang ko bangin tunin jesu christa nei lo pia apon tho pen athanwam pen apan la pena ha panga apian tha na lami su fa khela lai sanga hi le chu se pa ikila chianga character very good na hap te ma bang ding hu janu nau te gel phani pian tha na ma afu ding muta cheng le amabana lalu hu te adan dana idel ding panila ding weng soi hial soi wal am le ki ngai dam ni i soi sual te lalpan ngai dam hen lan adi is de zo se ibona ding wol hung sol ta hen ki pa inge